Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Ato nga oras mga higala, oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time alas 6:23 na sa buntag. Brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. Og karon ato bukan ang mga detalye sa balitang nasudnon. Got nga gihimagag sa Malacañang ang huhungiyong gidala-dayon sa Tambalanan si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Quezon City. Suma kang Attorney Claire Castro nga ang presidente nasa usa ka pribadong meeting uban sa Presidential Management Subcon PMS kagapon sa buntag. Aton posab sa tigpamaba nga himsog ang panglawas sa presidente og nagtrabaho kinabisan sa nong Sabado. Iktato sa palasyo nga way emerhensiya og way pagbisita sa Tambalanan ang presidente kaysa pa rin sa trabaho bisan sa katapusan sa simana. Express Balita. Express